أبقى 899. أيوة. سجل رقم يا أخوي، سجل ورقة رقم إن شاء الله. نعم. 899. 899. أيوة 660. 660 بعدين واحد. 1. أي نعم إن شاء الله يا أخوي. أنت أي جنسيتي إن شاء الله؟ أنا جنسيتي هندي. أنت جنسية هندي، أنت عارف هندي؟ أيوة. تكلم نفر هندي إن شاء الله. دلحين أنا ودي رسالة حق نفر هندي، كلم نفر هندي. طيب؟ فين نفر هندي؟ أي في موجود دقيقة أنا أتكلم. طيب هاتوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محمد جمیل جناب بات کر رہا ہوں شرکا ایس ٹی سی کال سینٹر کی طرف سے. جی سوا ایس ٹی سی کمپنی کا ماشاءاللہ جو نمبر آپ استعمال کر رہے ہیں نا. ہاں جی. آپ کو جناب بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے جناب آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ سے نوازا ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ جناب آپ 2 لاکھ ریال کے لوٹری ونر ہو چکے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو. میرے لیکن میرے ماں باپ تو ہے نہیں. جی ماں باپ تو ہے نہیں میرے. کیوں بھائی بغیر ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو کیا؟ نہیں ماں باپ تو انڈیا میں ہیں یار. یار ماں باپ تو انڈیا میں ہے. میں کب بولا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو لوٹری اٹھا کے پھر آپ کو کال کیا جناب؟ یہ آپ کی دعائیں تو آپ کے ماں باپ بھی پیچھے سے دے رہے ہیں نا. اچھا. بیٹا بھی سعودی عرب میں گیا ہوا ہے اور دعا تو ماں باپ کا ہی چلتا ہے نا جدھر سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. آپ جو بےہودہ سوال کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ کون ہیں؟ جی آپ اگر مسلمان ہیں تو جناب آپ کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ماں باپ کی ہی وجہ سے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. ہاں ماں باپ کی وجہ سے کامیاب ضرور ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی وجہ سے چور نہیں ہوتا. جی ماں باپ کی وجہ سے چور نہیں ہوتا. اگر تیرا ماں آپ کو ایسا تعلیم دے گا تو تم چور ہی بنے گا اور تم کیا بنیں گے؟ نہیں لیکن ماں باپ کی وجہ سے آدمی دھوکہ بھی نہیں دیتا. آپ جس دھوکے کو دے رہے ہو. ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیتا. دوسرے چوتیے جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تیرے جیسا جو پاگل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ بتائیے کہ کون پاگل نکلا میں یا تم؟ تم. کیوں مجھے کچھ نقصان ہوا؟ تو مجھے کیا نقصان ہوا بھائی؟ تم نے دھوکہ دیا. تم نے گناہ کیا. تم نے اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. آپ مجھے گالی دے رہے ہیں. آپ ایس ٹی سی کی طرف سے لوگوں کو کال کر کے ان کو لوٹنے کی سازش رچا رہے ہیں. آپ تو مجرم ہیں اس بلد الحرمین میں. آپ کو تو سزا ملنی چاہیے. جناب میری بات سنیں. دیکھیں میری بات سنیں. ابھی دیکھیں اگر دھوکہ ابھی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ پڑھے لکھے ہیں. مجھے خیال سے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں اس بات میں ٹھیک ہے نا. آپ بہت اچھا بات کیا. اس بات کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا مگر اب جب میں جواب آپ کو ابھی دے رہا ہوں نا جو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے بولا ہوگا کہ صحیح ہے ٹھیک ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو آپ بولو کہ بھائی یہ غلط تو بول رہا ہے ٹھیک ہے نا. جی ہاں تو دیکھیں آپ نے جو مجھے بات کیا بالکل صحیح کیا. میں اس بات پہ فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے. ابھی مجھے ایک بتاؤ آپ اس سعودی عرب میں اس پاک دھرتی کے اندر ہے نا. جی ہاں جو بھی آدمی آتا ہے اپنے گناہ بخشانے کے لیے جو ظلم کرتا ہے جو بھی کرتا ہے جی کیا آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ادھر ہمارا روزہ مبارک ہے اور حرم شریف ہے. ایسا ہی بات ہے نا جناب؟ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کے کام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے فون کیا اور آپ مجھے دھوکہ دے کر کہہ رہے ہو کہ آپ کا انعام نکلا ہے. بات تو سنو. میں وہی بات لے کے جا رہا ہوں ٹھیک جی ہے نا؟ جی جی ابھی میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں میں وہی بات لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے. آپ نے بول دیا ٹھیک ہے میں دھوکہ کیا. اب آپ کا جو کفیل ہے آپ 1 سال کے بعد آپ اس کفیل کو بول رہے ہو کہ میرا اقامہ رینیو کرو ٹھیک ہے. جی اگر وہ کفیل آپ کو بول رہا ہے کہ آپ تنازل لے لیجیے گا نہیں تو میں نہائی لگا رہا ہوں. آپ کا اگر بیوی بچہ ماں باپ بہن بھائی 3 کمانے والے آپ ہو اور پیچھے 5 کھانے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو نقصان کس کو؟ آپ کو ہے نا اس کا. تو یہ جو ادھر جدھر آپ بیٹھے ہو یہ جو ظلم ہم پہ کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں کیا؟ آپ یہ بتائیے یہ جو ظلم آپ کر رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو؟ اب میں بالکل
लफ्ज अच्छा कर रहा हूँ, इस पे पहले मेरी बात सुनो। मैं पहले नंबर पे तो देखिए, एक सुनिए, जो आदमी जुल्म कर रहा है, जो आदमी जुल्म कर रहा है, क्या आप उसकी कब्र में जाओगे उसका जवाब देने के लिए? नहीं जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, और इसी तरीके से सुनिए, और जिस तरीके से आप जुल्म कर रहे हो, क्या कोई सऊदी आपकी जगह उसको सजा मिलेगी? नहीं। आप जो कर रहे हो आपको उसकी सजा मिलेगी, और कोई अगर किसी के साथ जुल्म कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, आपको जो जिसने पैदा किया, आपके वालिदैन, आप उनके नाम पर भी कलंक हो, आप अपने पाकिस्तानी होने के नाम पर भी कलंक हो, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, और आप उर्दूदा तबके के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा हो, क्योंकि आप उर्दूदा तबके के लिए लोगों को ये मैसेज दे रहे हो कि हम हराम खाते हैं, हम लोगों को धोखा देते हैं, हम बर्द तौहीद में एसटीसी के नाम पर, सवा के नाम पर एक अरबी का लफ्ज आपको बोलना नहीं आता। जिस शख्स ने फोन किया वो आप ही थे, और आप लोगों को ये ठगने का, ये आपको पता नहीं चला कि अब लोग जाग चुके हैं, अब आपके हत्थे कोई नहीं लगने वाला? नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल राइट, आप सही बोला, ठीक है ना? नहीं, सही तो बोला, लेकिन आप अपनी जहन्नुम क्यों कमा रहे हो? आप हराम क्यों कमा रहे हो? आप धोखा क्यों दे रहे हो? आप अपने बच्चों को हराम क्यों खिला रहे हो? बच्चों को अगर मैं हराम नहीं खिला रहा हूँ, मैं ना ही अजनबी को कॉल करता हूँ, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, कोई भी अजनबी जो उर्दू लैंग्वेज जिसको आती है मैं उनको कॉल नहीं लगाता। मैं लगाता हूँ ज्यादा से ज्यादा सऊदीया को, ठीक है ना? नहीं, लेकिन सऊदी का माल हराम होता है? सऊदी का माल जायज है आपके लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये जायज है, क्योंकि ये हमसे खाते हैं। ये अभी देखो कफाला लेते हैं, अभी मैं आपके पास बात डालता हूँ जी। ये कफाला जो है, ये जो कफालत 300 रियाल ले रहे हैं, ये जायज है, ये हलाल है? आप मुझे पहले ये बताओ। कौन सा 300 रियाल? ये जो ये कफालत लेते हैं 300 रियाल एक महीने का, बोलते हैं कि कफालत दो मुझे, ये हलाल है? मेरे भाई, मैं तो ना कभी किसी को 300 रियाल मैंने दिए हैं, और ना ही मुझे किसी ने मुतालबा किया है। अगर आपने दिए हो तो फिर हाँ, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, अमाल 2500 रियाल दे रहे हैं ना, मख्तबे अमाल का 2500 रियाल दे रहे हैं ना आप, और जो आपको नहीं देना तो आप अपने मुल्क चले जाए ना। आप सुनिए, आपको अगर ये पैसे नहीं देने तो आप अपने मुल्क चले जाइए। आपको किसने रोका है यहाँ रहने के लिए? कोई मजबूर कर रहा है आपको? तो जो 10 लाख रुपया लगा के मैं इधर पहुंचा तो वो कहाँ से पूरा करूंगा? नहीं, तो आपको किसने कहा था कि 10 लाख रुपया लगाइए? इन्होंने दावत दी थी आपको? कमाया था ना, हक हलाल का पैसा कमा के हक हलाल की कमाई। अरे भाई, तो वो आपकी गरज थी, मजबूर किया इन कामों पे लगने। आपकी गरज थी, आप आए थे रिस्क हलाल के लिए, लेकिन शैतान ने आपको रिस्क हराम पे डाल दिया। अब आप इस कदर बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि जनाब मैं सऊदियों को लूटता हूं, अजनबियों को नहीं लूटता। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कौम, ये पाकिस्तान के अंदर सुकून नहीं है, मुस्लिम उम्मत को गाजर मूली की तरीके से काटा जा रहा है, और आप जैसे नाफरमान, आप जैसे धोखेबाज इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, जो कि कौम की इस बर्बादी का सबब बने हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आप जनाब पहले मैं आप अपना तारुफ मुझे कराएंगे? अगर आप मैं आपके नजदीक हो तो इंशाल्लाह मैं आपको असर यानी मगरिब के वक्त आपको मिलूंगा। मैं खुद मिल लेता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको, बल्कि आपकी खिदमत में एक खादिम हरमैन शरीफैन का जो सिपाही है उसको भी लेकर आता हूँ, ताकि आपकी अकल ठिकाने लगे। आप जैसे लोगों की मुश्किल नहीं है, आप मुझे पकड़वा देंगे तो आप जहज अच्छा करेंगे क्या? पहले तो ये मुझे बताएं। आप मतऊए आदमी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। उसके बाद देखिए आपकी लैंग्वेज बोलने से मालूम पड़ रहा है कि आप मतऊए और हाफिज़ कुरान है। आप मुझे पकड़ाएंगे तो ये अच्छा करेंगे क्या मुझे? मेरे ख्याल से तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको छोड़ दूंगा तो आप लोगों को, औरों को धोखा देंगे। मैं लोगों को धोखा नहीं देंगे। देखिए मेरी बात, आपने कितनी अच्छी बातें मुझे की, बहुत ही अच्छी बात की है, मगर आप मुझे ये तरीका बताएं कि जनाब जहाँ से मैं हराम की कमाई छोड़ के हलाल में लग जाऊं। आप मुझे बता रहे हैं कि मैं आपको पकड़ाऊंगा, अगर आप मुझे पकड़ाएंगे मैं तो छूट जाऊंगा, फिर मैं ये छोड़ दूंगा क्या जनाब? नहीं, लेकिन आपका अच्छा कौन सा तरीका हो सकता है जो आप हराम को छोड़ दें? आप बताइए ना वो मुझे। आप तो मुझसे अच्छा नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इससे ज्यादा और तालीम दे और इतना और ज्यादा हदायत दे कि जिससे आप
शायद देखे ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह के जो डॉक्टर जाकिर नाइक है, ठीक है ना, वो कितने यहूदियों को मुसलमान कर रहा है। क्यों अल्लाह ताला का वो भी तो नहीं, लेकिन हम मुसलमानों को मुसलमान नहीं कर पा रहे यार। हम आप जैसे भाई, आप जैसे अच्छे लोग जो कि रिस्क हलाल कमाने के लिए आए हैं यहाँ पर, वो शैतान ने उनको हराम की डगर पे डाल दिया है। अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से इस्लाह करें आपकी। आपको पता नहीं है कि भाई चोरी करना, देखिए आपने ये मुझे कहा कि आप मुसलमान हो या ना मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो या नहीं हो? क्यों धोखा देते हो? क्यों धोखा दे रहे हो? मैंने तो आपको बताया है ना, सिर्फ ये मजबूरी हमें क्या है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। लगाने के लिए यही आदमी खुद हमें कामयाब कर रहे हैं। क्योंकि देखे ना, अभी अगर आप ये तो बात बोल दी है, आपको मालूम है कि अभी देखे इसराइल के अंदर क्या बन रहा है। वो आदमी भैंचोद कितना आदमियों को मार रहे हैं गजा के अंदर, मालूम है। सऊदी अगर थोड़ा सा सपोर्ट देता तो हम जैसे जो भी हम लोगों को लूट रहे, हम बैठ सकते इधर? नहीं ना बैठ सकते। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आपको शायद इल्म नहीं है, सऊदी अरब की हुकूमत से मिलियंस ऑफ रियाल फलस्तीन के लिए जाते हैं, गजा की सपोर्ट के लिए जाते हैं। और अखबारात में बाकायदा तौर पर कल के अखबार में भी बयान आया है बाकायदा से इस मुल्क के बादशाह का। तो आप सिर्फ लोगों को धोखा ही नहीं देते, बल्कि इस मुल्क में रहते भी हैं और इसी में छेद भी करते हैं। मेरे भाई ऐसी बात का मैं आपको अभी जवाब दूंगा। अभी मुझे ये बताओ कि अगर आपको, मैं आपको सवाल अभी दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आपको 3 आदमी मार रहे होंगे आपको अकेले को, ठीक है, आप मुझे बताओ उधर आपको पैसा चाहिए या आपको आदमी 2 और चाहिए मारने के लिए? पहले ये मुझे बताओ। मुझे आप मारने और पीटने की बात को छोड़ दीजिए, जो आप धोखा दे रहे हैं लोगों को, एसटीसी की आप 2 मिलियन रियाल इन्होंने दिया है, उन्हें असला चाहिए, उन्हें आदमी चाहिए गजा वालों को, उसको पैसा नहीं चाहिए। उसको पैसे की क्या चीज की कमी है? आप ये बताइए, आप इस वक्त सऊदी अरब में एसटीसी का नाम लेके लोगों को कॉल करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। इस धोखे की क्या सजा है इस्लाम में? बिल्कुल, ये तो दोज़ख का सीधा सीधा। तो आप खुद दोज़ख कमा रहे हो? बिल्कुल, वो तो आपने जो मुझे सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया। तो आप खुद जानबूझकर, आप शादीशुदा हो या नहीं हो? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप अपने बच्चों को हराम कमा के खिलाओगे तो वो क्या नेक बच्चे बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। वो कैसे नेक बच्चे बनेंगे यार? तुम उनको हराम खिलाओगे? नहीं, नेक तो बिल्कुल आप जो बोलेंगे मैं तो बोलूंगा, सही है। नहीं, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस काम से तौबा करें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें। और ये जो आप लोगों को कॉल करते हैं, मैं एसटीसी से बोल रहा हूं, पहले अरबी में बात करते हैं, अरबी भी टूटी फूटी आपकी, और फिर उर्दू में बात करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए, ये जो कारोबार है इसको बंद करना चाहिए आपको। आप पाकिस्तानी हैं, आप अपने मुल्क के लिए भी एक बदनुमा दाग बन रहे हैं। सही बात है। आप मुसलमान हैं, मुसलमानियत के लिए एक बदनुमा दाग हैं आप। और जनाब इस वक्त कहाँ, दमाम में है, जिद्दा में या मक्का में? मुझे तो ये पहले बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको मिलूंगा, आपके पास बैठ के गुफ्तगू करूंगा, अगर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं देंगे तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे आपसे मुझे नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर आप यानी कुछ जैसे आप पहले बोले थे मैं तो शुरता को साथ लेके आऊंगा और आपको पकड़ाऊंगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा आपको। अगर आप मुझसे वादा करेंगे मुसलमान वाला तो मैं इंशाल्लाह। नहीं, मैं मुसलमान वाला भैया, मैं कोई वादा नहीं करता। और आप ज्यादा अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद गड्ढे में डल जाओगे। खुद जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, शायद आपके पास, आपको किस बात से के बार मिलने के लिए, शायद मैं आपके पास आके मैं आपसे वादा करूं और तौबा करूं। और नहीं, वादे के लिए तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। वादे के लिए आपको आपके जमीर के जगाने की जरूरत है। किसी हीला का वसीला बनता है ना। नहीं, मेरे वसीले की जरूरत नहीं है। मेरा वसीला इतना काफी है कि मैंने आपको खरी सुना दी हैं। अब आप अगर गैरतमंद हैं, आप मुसलमान हैं, अल्लाह से तौबा कर दीजिए, अल्लाह से
رجوع کر لیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے اور کہیے کہ میں آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا. واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, آپ تک میری آواز پہنچی ہے. آپ اگر توبہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے گلے پڑے گی اور آپ اللہ نہ کرے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسیں. نہیں یار انشاءاللہ کی دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے. اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دھوکے کی زندگی سے نجات دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جو حرام آپ کماتے ہو اس سے چھٹکارا ملائے اور آپ کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق دے آپ کو. یہ بات کرو نا, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہیلا کا وسیلہ بنا دیتا. کیسی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ اس پہ بہتری کرتا ہو. بالکل, یہ آپ کی کال میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے شاید بہتری اس لیے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں میرے علاوہ کسی نے یہ باتیں کہی ہیں نہیں کہیں, لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ سناؤں اور آپ کو کہوں کہ اللہ کے لیے اس حرام کی زندگی سے نکلو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. اپنے ملک کے لیے بدنما داغ مت بنو, امت مسلمہ کے لیے بدنما داغ مت بنو. حرام حرام ہے, وہ چاہے سعودی کا ہو, یہودی کا ہو, کسی کا بھی ہو. آپ کا پرسنل ہے جناب؟ جی یہ میرا نمبر پرسنل ہے. میں انشاءاللہ آپ کا نام جاننا چاہوں گا, میں تاکہ سیو کر لیتا ہوں. انشاءاللہ گفتگو نیکسٹ ٹائم میں آپ سے کروں گا. جی میرا نام محمد عاقل ہے. محمد عاقل. محمد بھائی انڈیا کے ہو پاکستان کے؟ جی انڈیا کا ہوں. انڈیا کے ہو, ماشاءاللہ. کہاں پہ ہو ابھی؟ میں اسی سعودی عرب میں ہوں. سعودی عرب میں تو میں بھی بیٹھا ہوں. آپ جدہ میں ہی دمام میں. آپ کہاں پر ہیں؟ میں اس وقت تو ریاض میں ہوں. اچھا, میں جدہ میں ہوں. اچھا, آپ جدہ میں؟ جی. اچھا, جدہ کدھر؟ کلو تمانی ہے بوادی میں؟ ہاں کلو ثمانیہ پہ. اچھا, کلو تمانیہ میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات میں ضرور آپ سے کروں گا کلو تمانیہ میں. بہرحال مجھے آپ سے ملنے کی بالکل خواہش نہیں ہے, مجھے صرف یہ خواہش ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ انشاءاللہ اس کے بعد کسی کو کال کر کے نہیں ستاؤں گا اور حرام سے توبہ کروں گا. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے کال کروں گا. میں فارغ ہو کے پھر کال کرتا ہوں. فارغ حرام کاری سے, مطلب لوگوں کو دھوکہ دینے سے فارغ ہو کر؟ نہیں جناب, ابھی دیکھیں نا میرے پاس دوست مہمان آئے, میں اس سے فارغ ہو کے پھر میں آپ کو کال کرتا ہوں. ابھی سے تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے.